yi eku egu awiem na obakofo enkyere damfo na obako aduakron afei owura mensa aso ewa ha abebuo chairman ono brekum de se kronkron sabre watrase ye ka brekum fo de na asokorefo aso enim brekum na wo sa tresi wo mu rutu no ekọ pie krom adwafo no ewo asuo ho asuo bosontwe ho afa opani kwa me kire wono so efri obo kronkron obo de eduru ane chese amoakarefo no ewo ho pa afei nana ya tenkran so ewo ha ye ka tenkran ane chese eye adishidin kese ewo komam obesa tibi so okuapemam afei akwai Dr. Akwai Dietuo achimtwa piase de share ono so ewo ha enne woma eba besi akan no de obekenkan amayen eye asoreba kwado Frimpong still wada so ye elder na eye yenua ensroma awo Peace FM platform so no ne papa openi ya wajei wahwere no ya ewo kwawu ahantanan ikrobi de nkwantanan wo de ahantanan hantan wonam se omu frenu kronu a enkokọ kwan aye kwanu mu aye wa amani mu wo wa amani kakra ahantanan uka hantan no makai FK FM azimani anu obonyum ayima ne nyum ne frenu ayima obestati a hantan mu yeah ayimo yo afei wo mo ebesi akan na nkasa ka kira ahofe adasu na ni krom ene obosu ni krom ni adasu ya mo mfa ba bia wote ni kan okay no problem adasu obosomase akuapem na ofre na biti na woti kro ni dia no ate aze obosom ase obosomase sadetene bosom free wona mo zo atutu enzo ho a wo mu chese santene na na say to oprim so kwa na de to bosom tutu so na ekoje no afa Mr Good Frimpong Manson adakabre papa na owu ye na ne maba ye de ndua basa bi na ekosie wo mu papa no mze mpre koto adaka ba ye wo ba na esika akọ ese ya wuru bi da Frimpong ni Manson no wo makoto adaka ebre Frimpong Manson adakabre wo firi ni krom no ye twa ntia fra ne sabon e bi no fra ne sabro no ene wo maba benya district ho eye ahafo ano north adujama ana yo mu krom na ahozo dura aduma nyamele ache o ma tomato o mu dua pa awoshi ana ote ebo ne bra na yense emre no na amome enko na afi ka kire anwofe wona wo hada Mr Good de o afi no no so ba na mpani se krokotoi enye krokosene na so wa nyere wo a Yesu Kristo se adi kan fun kro be jira mo me de kire abesa wo mu no nka kire wo kro be jama wo fo no wo baba Yesu yetibo mokadangu minya daga bra kwa ba abo mutren oba dia dom be ho de se ma pipo ila Yesu ase ansa na mekoso no eye Madina driver for mo akọ Madina akọ nsan mu no wa hwe won driver ne ba kwa friend Sakora amia do china na be dini na hotwe entimi ma driver for Madina nya shedin kata wani tie FM minya bubenya tibeti ade bia ntokwankwe ya obenya sani ye bunube na yenka na asem papa tobo no bisa otu na o mena do baba no minya anuma oche osoro a oje buo na watente wuta oto na ohira treja nsu eche otuama eyi hwia papa wonsam ye din bebre ba ye bumu empai tintin ebo no ede kutia ne nam sanete abrewa so ope enchibe bebrebe no ana pata bubo no abrewa no na ye biesa owu no de bie ne kwasama do me ba ka tire yasrama adidiem ya ba Mr Good abrewa wo pe abro bebrebe abro pata apata doso bebre ana apaso doso ye bi kura wo so nam na mum abro de no e de obi a abrewa wo pe nchiwe bebrebe no abro na abro pata wo buba Yesu yetibo someone yo ana kacha wo fetie na kura wo firi mu ye twe hene fom wo so bisa se mujo akofa ohene baba somuje ahindie eye mi fatamidi nyese mi pesemidi yo ana se asam ohene benyansafo na dwedo ano ohini so te se de kranyo bakufu na sua no abese wode ne papa ene ye ne dom akofa abebe aba tobo yase abetin fema se na kosoro ene ne tie se honhon ne femfen ohia amerikatu a empoano ne amerikatu asa uti abetin ase ne hunyu entoso papa tie akokwa ntwi wase se ka pepa ene asoso ene ma anosia
kesese da no esini yiwan me wo de ade ne banas bibi pe banami mamu bia na yɛmfa me ka ɛkyira ho fɛ yenko wawie minua akokɔ na mapem wɔ nimu de sɛ na on takra nsusu wom ana akokɔ ntwa kwa na ne kaayɛ wo sɛ ko nya nantu te sɛ nantwi a ko bedwiri mepo ɛyɛ ne nkofie ɔba akofo nta akokɔ ni ɔbɔ mamansan wo sɛ emire bɛtɛ epie firi siem ukum akokɔ ni akum obreku ade kyi bɛfa wase apagyan ne sekoro anwi dompe minua sɛ bi mpre de sɛ dodomusi mamante no nya sɛ sikɛsɛ tra so na sɛ sikani ana sɛ ɔdefo disipo foto a ne yiri ebu na jire ayɛ masɛm hwɛ maminka sin wo ho ehun sirfo na sekire no answer nyankompa sa chie besi asase so yi akyea no ne freedom for fa me ho so tuatu kasa te fenten frem emme ne so no sɛ obi huhu am obi nkeka minua enua Paul no ofin so wono bu ne be wo se ye humi fa obi hwini mu na se ye dia sra so no wa yi bia ka hu se o mo rewu me minua ye gira mpua no so masra sa so na ye nyina nkra ne mu tutu nkra ne enka ni bogo a aboa okoto pe ne tumi kogwa bo na se jo minua ahofe yeyi tie de bia be ewo kwe medical ka kire wo se ewiase so opusu dusi na opusu uti minua ye sumo du mpotu ko ye bi atokuru dem sa so na sikanke to awe agene wo bofra nsem se wawie enu na me ka kire wo enya sikanke to sikantia sikanke to bia sikanke to agene wo bofra sikanke bofra wo twetwene minua hwɛ awofra of openi pagwese dani fidie yi no sa so na papa so pa nhoma so no enye na num denti awofra ye yentia fa me ho awofra ko fa openi cheche kata ne ni peace fm mania ha han dada ana ade ni ha ni ba mi fie minua ke cha mo fe na unu na ehia no mami mbu be na tia sese sunu kuntu benye bi atwa ne obekua mo ni asem no aya minua Clement Efa a owo takwa ho no di ni police wo se me nka kira wo se baby a eseja ewu ato no mreken so mpa woda minua enya ma asem sunu tia fidi so hwan bi o afetie na ewiase kwaye mu emesiriwa ebia ne mobro minua hwɛ wiase wo no wo sunu se won ti hweso dan mi se oba otatoto be ma botom no ne be ma ma na ososo no wagofa obi ababa ani so mu je oba wata toto be ma botom no ne be ma mu na ososo na be ma mu na ososo no frisa wo ba tu obi ti se mimi botom ahwe ni mu ya sa wo de kwa animu eka woto ni fade animu na wo kwai de ba benkum a anya ye kura ba peri aso me ma wi ni tebiem na ya san kase ba wo bu ba yesu etibio abansa mari mo ya mama bi abaka bi ya mpa minua to bu ase me yire penni ai fa ne kokwe o ti obosoma se akuapem o no obu ni be o se obia afin ntu no ware se o tubanche wondua yo bema nana asifi kwachabo a otoso mienu ase wo twa piase ma hene se obusu otie be no wo se me kan kira wo se agwakoku wo we wona twa paso na kwa didie eso ne si apro minua to bu ase se bi mpredua se obutu o yire so na ntuntum besi usisi a bua ma otupam ye den obi bi ni asorobo a okotokure nka soro fa me ho me yire second one our fin comfort oti adenta otie ono obu ni be mi yo to so ebie ono obu ni be o se obi ampewa ompewo ka ana wiase tie ne wiase se enkwaye dai ta no se binom fa me ho mi yire otoso ebie san ye fe na wo oti won sam sesi a o se wonua bia ware be ono to so ebie san mi ore no ebie san pe wonu ne obu ni be o se wonua bia ware be sini ya hwe wakunta brabo ne wiase peja metra so ana makote brem aya wo bu ba yesu etibo dia koso nyina no yes to be live our peace 104.3 FM and our Sikapa root culture yes to be live our peace 104.3 FM enti ubehu yen no watie bi no ahwe bi and afei yes our Sikapa root culture and that so to say bibi ho no na da pa ububa me so tebe dwumade e wo peace so no and na wo ma preso pa sikani situ a ne yiri hu anu akamfo no say mi kunu agire yi fatawo sikani asitu a ayagire na hiani hiani so nyagire a ye friend sito sa na sikani odihye so wo bodam kra da binya dambo no abro nsa na mo hiani bro nsa keke kra da bre wo boda sa na tie dia ene na ewiase FM asambone ese hiani we yenko asoreba kwadwo frimpo ho na yenhwe na yekoso sa yenua nsroma woda abebuo platform so ye ne papa opening yaw
Jay Wakababi ewo Ko Ahantanan na yeduwe ejina we so aman hyeden ne yakọ afa meba madam for searchi aya Bridgeview Pharmacy memwadwo anumre wona oyere maame doctor akurase de sa na yeka no maame nurse maame doctor ne aka teacher ne yeka ne chicha afa onkoda wo no mo ewo Bridgeview ya corrector ena afa Bassett na afa Mary Festus na wo ena Bassett so ewo Taifa Reverend Nelly Ofe Kwayisi awoye sofo ba penny eda presbyter asore wo teacher mante eye Grace congregation what dey nsem mienu abere wo dey nsem mienu aba na monwere ho ye beto abazu ewi a wo se asemsebe asofo ba se asemsebe ye ka ase kra ne sai ana wo wi wakokutira ena soso adaye ana wa wi wakokutire ena soso adaye ebere ba ne ebusa aba ne gira asem ba so na ntirase ene sen ede monfa eno nte ye ba ye no so na ye ntie de abebufo no abu akoduru na afei ye nsan ento aso asem sebe eno krase ye de sen ena wo wi wakokutira ye nua Alex ene wo Peace FM o ma me ye sofo ejina wa bra bo fe no presbyter sofo Reverend Nelly Ofe Kwayisi Teacher Mante Grace Congregation Presbyterian Church of Ghana. Mama asumdwen kan yehu ani wachi. Yanko asaraba. Yo nana masum ewa ha. Nana kodua Dr. God is great otayechi. Tinana free sa break road here abebu ne mu be ye hyepa sanse ono mo platform for no so no. Ebi na ye do mo Mr. Good. Ene watena dwom kofi mensan bebi o so mo wai ku ana Frank wo hayu o so mo amu o mse mo fire yo tinana kodua taye chi dendenden nana number me de tudwa o de bibi ehia obia nana de osunsun mu adwuma ono ote haban kasa kane tete no aduru edi dware wo a etutu an kan no nana woni nyina bi eti frɛ nana wo number so 0243 35 34 77 nana si ya kan say 0243 35 34 77 odi o ha bia wo bia frɛ na kodua menka bibia wa ha on de o te haban kasa eno anu no breast cancer goronu ya ne yale bia huhu asem de fakoda na kodua nana fa edi kan agudie na ya nikanika enne de ama gro na yeso nkokra ne se eye nua Mr. Good Frempon Manso Adakabre oyo obi a enani de edi kan a watena Peace FM fidi kase so a obu be no obi o ye mprama no so bi animu no dada fa edi kan Mr. Good enya be no maako aduasa sa na ka kira won fe ma dudu okun ono so enya aduasa na Mr. Good na chiri anehi subon sabronum eme nana wo ti awoshi ana ka kire so free adeso na meti oboso ma se nana aya duasa efa edi kan no sabronum no aya Asante kuro baako a eno so ene sabronum aya kese pe na momento no na wo bia nto so so fro ahwerewam wow eno kure na wonam sudwa kwa ne so a wo fa ma no mane onsa eni fa so na wo ko sabronum aho ena sofo aye frɛ no ayi free sofo we in his life in him about you suffer about you kro opapa no mo yentafo mienu na no ya na ba kon enso ekro na ahwerom na wo so wo kura aman here status o me paramonsi aye kotoko aman na bamudan so e wo nti so bi otumfo ayi fie ko etum de ne ba ho besie otumfo fa sikru sanete real yes ankwa na ka kira wo fe yeyi nana ma dudu okura ode awade wo hwa no ho sa ne tene nanso nanu mete sa akukọ ni yire no mpensa ha sanso odware mfuturo yo ana ma dudu okuru so woyare a akomku no nana mimi didi mi papa ma akura ya so akamfu du afra ne kamfu achacha ana wadi abana tuo eche ma ba hobi mama de odi oje bi na ma de edi a hwim oza be ma didi kwa no oje bi table so na nkwa na be fa bi ya koma na yuom wa otwa kuduwa na wo wie hwe nkwan oba wanya kura de otam sanka no de tia ni na me hu ya mobo akoma no so de ka pre na misusu se yesi obe ma pe bebre so kra ya ni fridi en otua so
Ubi sana zo ka Ani hwem. busa wa na mpeso ya no. We ka na ko bia. Yeah, if you atupa bu. Ayo. Nana ya no. Me so atupa adwuma pa. Ananada. Yo, Mr. Good na akoye nkwa ni edika Yo, catch am of Yenkwe. Na wonim se anomanity phobia fidie ni tenteno a. Amfa me ho takrabua bia ne owu osoro ne takraba fa mu da. Saa so na e de anafo de pray dabre. Menua. Tobu ya se. So wo ko tobisin na bisi wo no tu so a. So da se opese wo sie kokonti a. Menua Clement Efa. Wotetakwa edi ne police adwuma. Wo se me nka nkira wo se ewiase ye de wo se senka ewo ehu ni mfaso a ekien kwati hu amane ene hu nsore enyina wiakete. Wawie. Wawie. Obi su nkoyi wo mfa nsam pepa dua hu. Yo saa so na tie ewiase do yi wo no so no ontafre ne nsakwa ara obepa ne nsakwa. Ono se onfa ya tie be no. Ye tie be no de atie. Monko obi ane ne be. Onfa ni sanko fi fadua. Say different. Mr. Good sabra bu be nimti. Me say do yi wo no so no obepa ne nsakwa. Ka je wudi anse. Me say ni oyi wo no onfa nsam pepa dua hu. Abari mi yeri nyina be ja ni. Sasa ade se osi die oyi wo no onfarensa enkofi padua ho. Na nya de obeta free. E no osi die oyi wo nso no won pepa ne se kwa. Onfa bibia pepa ne nsa na nya de atafra na obeta free. Emu me be ne se de but se rom si buru no. Ye pena nso no se rom si buru no ye gini mi yeri nyina to mu a. Ye Bikwa mo pan sa kwakwa bikwa bi na asoma no. Enso be kana de. Ni nyina eye. To the word that is how obeka atafre. Na why you want na de na ba nsa ho a na de ko be padua ho. Me nua chief hunter o ade so dudu na tefe na de ne ye de ono obu ni be oso obofo konwura mu na so onyabu abi afu no de fi odi obu mamomone ene na catch am of fetie me nua ba frem po manso ono so wo praba no so wo se me kan kira wo se ye de kyem na frefra wo fa me ho chief hunter kura de kan oso obofo konwura no so onyabu abi afu fi odi hyedu twie na so obi free sikani dem ebeka woni o senya akura na ekromfo ha hwa enye ni obofo ko hu nwura mu nya no beka ofie o you catch am of fetie me ti wiase ye de beba wiase se uni wu a na obusua asa fa me ho Mr. Good wie ben mai empanifo se uni wu a na obusua asa eno ana beka se benam complete enye benam di bi sosman no abana anwie peye ensamampom so akoduro uni wu a na obusua asa chaza yes ensamampom wo wuo no maame na wuo ne yetete na won na ye wuhuru hiro na wo so wo maame amu no koduru na ensamampom ne kata so wia na hu sa afedie wuni te ensamampom so akoduru wuni wu a no abusuasa tete bra no krato na bia onafo num kakra bi na bebo ame akata maame so ti nipa dom be jam no mo ko asie ni nyina ye guajawo na aka ni nipa ba mienu bi na mo kata abrewatia ayizontin samampom so akoduro wudi wu a no abusuasa Mr. Good we dey bo wasu yaje wonsam wuni wu a no abusuasa de wachem mienu no ame ye fa anti ye de tane be no kafra mom na eye minua wa asabu nye de o se begwafo town ewiase utie mitio agwabubu moba wo so ni se ni nan eso si da to ho afasuo anya masem eja to kwa mu abusoma kwitire o sua miriketuo yo sa so na ewiase akokono akodi ni wo fayire ye ka o sa di atopa ene eto aso akokono akwa den akofa asam no aya asam da wo se ebodi minua hwe odenchem ena opet ena jakwashi na okwasa nkanye ne trambia no so nya ho na enwanwa ka sa akokono ka sa wo menum what be that minua to we ase wiase wo no yetwa nsuo wiase ka denchem meba Mr. Good anya ho na enwanwa wo se awi akokoro wo se akokono ka sa awo menum we asa wo ka asem na o twese na obi eka asem bi so awa so on de me chiro no eti wo betimi de asema wo kana de wo betimi fa ho de abube bebre ebe na obu ya na no akwa de atu fa bi fa ho bu mi re
Maybe Otrofo, and Contomponi. On one for an aquaconoca say, I want to know. And I Contomponi. What can I say? I bet. Bauka say, Umunya one, and I say aquaconoca say, I want one. No, Cassam. But took us on my phone, aquaconoca say, I want a new one. And that's all no cut. And aquaconoca say, and then I saw ultimate done in a dear. Me did this as some no, who good to Kayano, a pet. Yamotre. Yabajatum. Yabajatum, Yamana. No, sir, as some walker. Asam ni yanwene aba yanwene ade yasan so hyehyɛ ade wa anwene ni ye na kɔ fafiri ba bia na etese de wa sabe obakwasea na wi ahwede odi firi ne nkɔn de duru na se ede na afro no wode ode akyese sa ahwede kɔ nye de obanyansafo de owi firi ase hu se sa ahwede ede enti no koduru soro na se nye de bi o a wa se gya bu be se ahwede abena se enye de mfiri na se nkosi ne nkɔn enti hana ye pese Mr. Good we ni ye no se yesa bebre wo ba so wabube ye betimi so afa ho abu de okay ye betimi afa ho abu ba wo do ba nan akokoro ne kase ne sebe nwoni no enti fama no na mom wo ba ye nche yesa enye yenko minia so wo ma chichire minimum pa openi mu jadodo a onya ana chede so opede ni mu jadodo anything se achichire boko kobi ye mo no anchire be yesra mo o sa achichire ya boa bi a onya boa de to na onu ase nantewo this would jaye den eto na achi na me ba won sunse o ni kasa mu aye ni muja na o de baaye no ni mo be na wo ni sa achichide panija onya eja no wo de ba ko tu na chi a e ka no a oyi ni ko no nya so atwa kwa ma no na won ka ne ho a ye sa bi ka ho bonga achichide panija dodo a onya na nya ni muja nya ni muja nya muja o dabi tie atia o wo si ni mu inside no blood ni mu ni ye inside aboa no kura so no wo pene kuna nsa na wadwa na huru de wo ni na yede na ni mu de japo ajo ka se na chikura ja aha wonya ayaba ye de ma ye ni fi wonsam na emu no a wo de ba ye no ewo ana ni moja so de no ewo na ye ntia Mr. Sechi wo so otie ye ewo Bridgeview Pharmacy ewo Tantra Hill wa wona o manyina ya corrector Taifa ne Bassett tells what Taifa Mary for Festus mutie den Reverend Nelly Ofer kwa yisi Grace Congregation Presbyterian Church of Ghana teacher Mante Robertson Godwin was wo tie every enzema na you see the program no more the church papa our Facebook Sikapa Root Culture and afi Peace 104.3 FM afi first time seeing you afi na medical hu de din kakra meeting live ehwemo our Belgium was your friend Anaboache ofori nana yawo watching you live from Kaswa afi oba ya so say or here free UK United Kingdom afi kojo busy also say we're here live every Germany about for no afi Nostodia Boateng also here live every Oxford UK Pope Guy Michael also we're here live every Federal Republic of Abasi Mohammed Kasim also a program we do ebeno and a dead do or here live every Belgium now mo here nyina so your platform no ye a piece abebuo prama and a piece abebuo platform VIP VVIP and your prama number na fan show me can pa be se tembi I be jo we dia mo ba brepa mo wuram 0241 95 0187 platform na yesu abe wo so Peace FM abebu platform no 0241 95 0187 ye peni pa be se 20 pe ti say 20 ne dia e be ti say heaven ko no wo for so na be nana asoba e ba chama yo obi bisa me say se kazi figures ya figure e kan twi mu sen nana okay figure and figures ya kan twi mu sen also enchiremu figure and figures
what the NTV man Nana de obusa asemsebe ni asemsebe yakọ sofo ne de no na yafa figure ne figure letters ne words na semo edi ka just me no busa de figure no open tabu figure ne nkuntabu fanto okay yakọ asemsebe nana de to sumienu na de he say wa kokutire na ayesoso ada Mr Good asemsebe no betimi akiri mama patron eti sen yo eka asemseba asem a yaka aka ana amana bedane be me mamfato baako ne se obi abawu tutu obi aso sa ebe no enye ba enke wo ho na mmom asem a yaka aka ana abedane be ene efe ne se asem a ese ebe eti eno no opani kwa mekire asem sebe minim se asem na kwa gini ne honam se asem a sebe ne chase nje na wie ebe ye nti no ebiti se aja awome amama wo aja me wo aja na aja wo me ano se on se ne chase edin na mo se ko wie be so nyebe asem eja wo be asem na me ma wo eja me papa wo me na me wo ya na matuna badin asem sebe yo nana o si wo wi wa kwakutira ana se wo wi wa kwakutira na so so adaye ebe ni ye wo wi wa kwakutira na so so adaye se unko wi kwakuoti a unko so ho daye enti benanga sa obusa ni ye wo wi wa kwakutira wo wi na so so adaye na obusa se eye ba ye kan breben ben so a ebasin ejina empanifo se asemo maya emu be etimi mu be bia obreko ho asemo ni ho tensa no bi beka sa asemo na kire obi na wo boni a waya asunsunsan so oba wo so no e na obusa aba ni kire nti bra ye de busa aba ni ye bra boni bia wadie na ehunhuna wo ye no ene asoreba empanto ne say okraman awinu wa nam wako gina kwemu no bisa gwensa obi wo ban na asan be na sikrum o se obi asan be si ne ma wo were no eno ho asem ne ka ko wa na du di eja anasa na say akwadi atuoni etimi ko ba se obi ohono mu a otimi body tambia bi edi ku obi wabusu anim na fe ebra eho ensem atete ba ase ono atimi patuma asase ni so na okeka ensem o yena ase nti eba ne sape etimi busa ba ne se wakowi akokutire ana esusun dae ya de wa ye bia esa hunhuna wo ana susu so bone esa eba wo so wa wi akokutire na ni seti ya so na afei empanimfo so ade ba kwante de kokuo ne koye ne se abo kokuo ya abo bi ne ti kwankra no wuyi to ani ni patri eyepe eti so ko wi kokuo edi kokuo tete no dabi mato no tete no yekum kokuo a yekum abo kokuo a ya na obi ampese obawiniti fizeni tiri senipa na nim ni senipa nim edu owi ate se de esa bibia wawe enipatre enti na ye de yam nya abo bia se abo kokuoti ene ye de eka ye no yo nana wie ya kra nana odaruma tete tipaka kocha root kocha sikapa root kocha edin bi tisa chairman Mesa nyedi obiti say bia ne buboy na pere kwam danso nyedi ano de a whole topic and they drew her I betiti e be edin akwa e faso nyedin akradin edin papa de ama wo abrabomu ensem bia e ma odin bibia asie ama odin wa ma meto papa na bia wo yanyem wo na wu ya etimi fra anto kwabra anto wa meto no papa anto bre anom ne ade afi amehia fiza afi ya otetere ko akura we de se de ozi are de otetere ne ma sa akotro anom ne ade ama prae no mira na wie ya kura no ebe no de atwa to no munya dudu nanso Mr Good de ne mfe no enya nyini etika kira wo fe de ma dodo no apia na to atwene ofre to baako eti yebu be ni wie ye ni nyina no yewura enom ehia e no mbu me no aduana ebe nyame ebe to dwane no do kabia ebe baako ebe to dwane no obi abu aduanan nanso owura Gudu aye Mr Good ade kabre ye no wayi baako ato atwene eti onya aduasan kron ana kasa wo madudu okun ensunya aduanan eti na ebe a eto dwa wa ha nyina no eye aduoson enkron yeda bedwafo nyina ase
Yadi aseda Emma Asoreba Kwadwo Frimpong wokenkan ma yem panimfo a etra protein na nakodua owura mensa opani kwa mechre na yatenkran Dr. Akwai Diatuo ne titru eye wona esi akan Mr. Good Frimpong manso adakabre sabro no mu ni ba wote woshi wonkran edi pa ka kire ahofe ema dodo ekuru a wode awade ebo no ho men ha wono no ofri obosoma se akuapem ne momotia datu edi ne pa tia bi na eje sikapani yes to me live o sikapa root culture ni peace 104.3 e bono ngotwe a ya de lawyer e ba betra se emranimfo e betra ugidie ni senso ne abisa se topic na no ye se asofo bi bubu nkrofo fa so e kwan ya asofo fa so bu nkrofo fa so no etia oman ne mra ana oman ne mra betimi aye ho bibi me kwa America ana asofo se menya visa na me nko interview anu amama kwankyere age me 10,000 Ghana me call ye no me nsan ka visa mitimi aba bagimi sika wosofo ana mitimi de ko police station ana mitimi de ko court emra no esesen me yare me babi yare anu aba sofo ho wa mana nko hospital sofo so obehwe no anu agina trawa de mpai na akwada na wuo e wa asori fie ho sa aha no emra mu yetimi de sofo no e ko court ana me ne me yere kwa asori de e call ye no me mpra ne nya nware de na so na afei oba na dia tum so obeware ayi bibia wie sofo akoba na kwankyere ama ene wabeye sofo eyire aha betimi e de sofo akokot mesama no emra de sesai enti na anwumre ya de emra ene asummu enhye no e ba betoto ho ye ma me mage atrase di nyame asem e bro ba bia wo bia no won de wo trase a wo se enye ho no wo de hyase Peace FM